वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अलामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक जो आज हमने इंतखाब किया है जिसका वो है ईमान, और ईमान पर हम बात कर रहे हैं। अलामा साहब, ब्रेक से पहले आप बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। मैं चाहती हूँ एक सवाल पर भी आप रोशनी डालिएगा। एक इंसान है, अगर उसके अमाल कमज़ोर हैं लेकिन उसका अकीदा मजबूत है, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि वो कामिल मोमिन है? जी, इस हवाले से ये है कि अगर इंसान का ईमान मजबूत है, उसकी कल्बी कैफियत जो है वो यकीन कामिल और एतमाद कामिल है, तो ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन अमल है कि वो उसके ज़ाहिर में नुमायाँ ना हो। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्सहाब को देखें, और जो असल बात है ईमान और इस्लाम में, क्योंकि ये दोनों लाजिम और मलजूम है, और असल जो कैफियत है वो कल्बी कैफियत का नाम है। हम लोग इसी वजह से, और ये हमारा अलमिया है कि हम उस इस्लाम को और ईमान को असल से समझते नहीं हैं, और हम फिर ये समझते हैं, हमारा मयार ये है कि फ़लाँ शख्स बड़ा नमाजी है तो वो मुसलमान है, फ़लाँ शख्स बड़ा रोज़ेदार है तो वो मुसलमान है। उसकी कल्बी कैफियत क्या है? वो नमाज पढ़ के बाहर निकलता है तो उसका पड़ोसी उसके शर से पनाह मांगता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि उसकी कल्बी कैफियत, ईमान जो है, अगर वो मजबूत है तो ये नामुमकिन अमर है कि उसके ज़ाहिर से वो नज़र नहीं आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का हवाला देकर मैं इस बात को मजबूत करूँगा कि अल्लाह के नबी की मजलिस सजी है, अस्हाबिकन नुजूम जैसे जगमग जगमग सितारों जैसे सहाबा बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, अब जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती। सहाबा ने देखा कि कौन शख्स होगा। देखा एक एराबी शख्स है, उसकी दाढ़ी मुबारक से वजू का पानी टपक रहा है, देखा ये जन्नती। अगला दिन आया, फिर मजलिस सजी, फिर फरमाया कि मेरे सहाबा, अब जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा ये जन्नती है। देखा वही सहाबी जो पहले दिन थे, दाढ़ी मुबारक से वजू का पानी टपक रहा है, और आकर बैठ गए। तीसरा दिन आया, अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया कि मेरे सहाबा, अब जो शख्स इस मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। देखा दरवाजे से फिर वही शख्स, पहले दिन कहा कि जन्नती शख्स दाखिल होगा, वही शख्स। दूसरे दिन कहा कि जन्नती शख्स दाखिल होगा, वही शख्स। तीसरे दिन कहा कि जन्नती शख्स दाखिल होगा, तो वही शख्स। अब अल्लाह के नबी के सहाबा ये जानते थे कि ये तो वो नबी है जो फर्श ज़मीन पे बैठकर अर्श बरी की खबरें देता है। इस नबी के बारे में रब का कुरान कहता है, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये तो वही के सिवा कोई बात नहीं करता। ये तो कामिल और यकीनी बात है कि ये शख्स जन्नती है। अब एक सहाबी के दिल में इश्तिकाक पैदा हुई, तमन्ना और तलब पैदा हुई कि मैं इसका अमल देखूं, ये कौन सी ऐसी इबादत करता है कि अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा इसको जन्नत की बशारत दी। आपने कहा कि प्यारे भाई, मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। तो साहबी रसूल ने उसकी मेहमान नवाजी अपनी मेज़बानी में कबूल की और कहा, आप तशरीफ़ लाएं, हमारे यहाँ तो कोई मेहमान आ जाए हमारे तो मुंह बन जाते हैं। लेकिन वो अल्लाह के नबी के तरबियत याफ्ता लोग थे, उन्होंने मेहमान नवाजी को कहा कि आप तशरीफ़ लाएं। जब मेज़बान बने मेहमान साहबी, उनके घर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रहने शुरू हुए। पहला दिन गुजरा, देखा कि कोई अनोखी इबादत करते होंगे, कोई रात को तहज्जुद गुजारियाँ करते होंगे, कोई ऐसी इबादत नहीं देखी। वही इबादत थी जो सारे सहाबा करते थे, अनोखी कोई इबादत नहीं थी। दूसरा दिन गुजरा, फिर देखा वही इबादत जो रूटीन की सारे सहाबा करते। तीसरा दिन गुजरा, फिर वही इबादत, और जाते वक्त कहा कि प्यारे भाई, मैं आपका मेहमान इस वजह से बना था कि मैं देखूं कि आप कौन सी ऐसी इबादत करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको 3 मरतबा जन्नत की बशारतें दी। लेकिन वो सहाबी ये रसूल कहते हैं, मैंने तो आप में ऐसा कोई अमल नहीं देखा। तो सहाबी ने कहा, मुझे भी नहीं पता, अगर पता होता तो तुम्हें बता देता। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मायूसी के साथ चल पड़े। थोड़ा आगे पहुंचे तो सहाबी रसूल ने आवाज़ दी, कहा, प्यारे भाई अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मेरी बात सुनते जाना। पूछा, जी भाई। कहा, मुझे कोई अमल तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने आमाल पर गौर किया है। कहा, क्या गौर किया? कहा, मैंने अपने दिल को देखा है, मेरे दिल में किसी के बारे में नफरत नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, बुग़्ज़ नहीं, अदावत नहीं। अब ये जो दिल की कैफियत है ये ईमान है, और इसी वजह से उनको जन्नत की बशारत मिली। इसी ईमान के कामिल और अकमल होने की वजह से जन्नत की बशारत। अल्लामा साहब, जब हम असहाब रसूल को देखते हैं, एक तो उनकी तरबियत डायरेक्ट ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई, लेकिन फिर भी
بہت سارے اصحاب ہوتے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سے باہر جاتے تھے تو وہ ان کو بعد میں آ کے بتاتے تھے کہ ہماری ایمان کی کیفیت جو آپ کی محفل میں ہوتی ہے وہ باہر جا کے وہ نہیں رہتی، وہ بدل جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں نہ یہ ٹرانسپورٹیشن تھی، نہ اس طرح کا ماحول تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل تھا، نہ کرنسی تھی، نہ جہاز تھے، پھر بھی دنیا کسی نہ کسی طرح سے ان کو جکڑ لیتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ اصحاب رسول کو۔ آج کے زمانے میں ہم جو ایمان کی محفلیں ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے قریب ہوں گے تو تب جا کے کام ہوگا۔ اگر آپ اس زمانے میں گم ہو جائیں گے تو پھر آپ کبھی بھی ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ بے شک بجا طور پر آپ نے یہ فرمایا، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیہ مقدسہ ہے۔ قرآن کی آیہ مقدسہ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو۔ اب اس آیہ مقدسہ جو قرآن کا کہا جاتا ہے کہ فصاحت و بلاغت سے بڑا پڑا ہے، اس میں انسان جتنا غوطہ زنی کرتا ہے اتنا ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں تھوڑی سی توجہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ ایمان کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی بڑی دولت کے بعد رب کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار۔ گویا ایمان لانے کے ساتھ تقوی انتہائی ضروری ہے۔ اب مجھے بتائیں، تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا خلوت و جلوت، روز و شب، سفر و حضر، ہر شے پاک ہو جائے، اسے ہر وقت وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، یہ خوف رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اب اس تقوی اور ایمان کے بعد تیسری کسی چیز کی ضرورت تھی؟ ہماری عقل یہی کہتی ہے کہ ضرورت نہیں، لیکن رب کے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان تقوی اختیار کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سچے لوگوں کی معیت میں ہو جانا، ماشاءاللہ اہل اللہ کی معیت میں چلے جانا۔ تو عقل انسانی یہ سوال کرتی ہے کہ اے مالک کریم، اہل اللہ کی صحبت میں کیوں جانا ہے؟ تو رب کریم بتاتا ہے کہ جب میرے اہل اللہ کی صحبت میں جائیں گے نا، پھر تمہیں عبادتوں کا خمار نہیں چڑھے گا۔ یہ جو ہے نا انسان دو چار، اس میں مزہ آئے گا، اس میں پھر تمہیں مزہ آئے گا۔ دو چار نمازیں پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ تم سمجھو گے کہ آپ میرے لیے من و سلوہ نازل ہوگا، بلکہ تم عاجزی اختیار کرو گے، عاجزی اختیار کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور رضوان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن جاتے جاتے اس سیگمنٹ کا اختتام آپ کی نعت سے ہی ہوگا۔ میں کہ بے بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا تیری محفل میں چلا کیا کہنا، کیا تیری محفل میں چلا
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ آج میں